ओम शांति 26 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाबा ज्ञान वर्षा करी एही धरणी को सबुजिमा करिबा पाई आसिछंती। एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि सेठाकु जीवा पाई दैवी संप्रदायर हेबाकु पड़िबो। ज्ञान सागर बाबा ज्ञान वर्षा करी एही धरणी को सबुजिमा करिबा पाई आसिछंती। एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि सेठाकु जीवा पाई दैवी संप्रदायर हेबाकु पड़िबो। प्रश्न सर्वोत्तम कुलर संतान मानकर मुख्य कर्तव्य कौन? सर्वोत्तम कुलर संतान मानकर मुख्य कर्तव्य कौन? उत्तर सर्वदा श्रेष्ठ आत्मिक सेवा करिबा। एठारे बसिबा बा चालिबा बुलिबा समय रे खास भारत को एवं साधारणतः भावे सारा विश्व को पावन करिबा। श्रीमत आधार रे बाबांकर सहयोगी हेबा एहा ही हेउछि सर्वोत्तम ब्राह्मण मानकर कर्तव्य। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बुझाउछंती जो माने कि आत्मिक पितांक साथी रे अछंती। जेहेतु बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। केउ बाबा? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञानर सागर कुहा जीव नाही। शिव बाबा जहां को परम पिता परमात्मा कुहा जाए। जणे हेले लौकिक शारीरिक पिता अन्य जण हेले पारलौकिक आत्मिक पिता। से हेले लौकिक पिता आउ से हेले आत्मा मानकर पिता। यह बहुत भल रूपे बुझीबार कथा एवं ज्ञानर सागर ही एही ज्ञान शुणाउछंती। जेपरि भगवान हेउछंती जणे सेहीपरि ज्ञान मध्य जणे ही देई परिबे। बाकी जो माने शास्त्र गीता आदि पढ़ुछंती भक्ति करूछंती ताहा कोनोसी ज्ञान नही जहा द्वारा कोनोसी ज्ञान वर्षा हुए नहीं। सेथिपाई भारत बिल्कुल सुखी जाइछि, कांगाल होई जाइछि। जेपरि वर्षा नहेले जमी बाड़ी आदि सब सुखी जाई थाए ताहा हेउछि भक्ति मार्ग। ताको ज्ञान मार्ग कुहा जीव नाही। ज्ञान द्वारा स्वर्गर स्थापना होई थाए। सेठारे धरित्री सर्वदा सबुजिमा रही थाए, केबे हेले सुखी जाए नाही। एहा हेउछि ज्ञानर पाठ पढ़ा। ईश्वरीय पिता ज्ञान देई दैवी संप्रदाय करूछंती। बाबा बुझाउछंती मो हेउछि तुम समस्त आत्मा मानकर पिता। किंतु मते एवं मोर कर्तव्य को न जानिबा कारणरु ही मनुष्य माने एते पतित दुखी अनाथ होई जाइछंती। परस्पर मध्यरे लड़ाई करूछंती। घरे बापा नथिले पिला माने परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करंती। तेबे कहिथांती तुमर बापा अछंती बा नाहंती। वर्तमान मध्य सारा दुनिया निजर पिता को जानी नाहंती। न जानिबा कारणरु ही एते दुर्गति होई जाइछि। जानिले सद्गति होई थाए। समस्तंकर सद्गति दाता हेउछंती जणे। तांको पिता कुहा जाए। तांकर नाम ही हेउछि शिव। तांकर नाम केबे हेले परिवर्तित हुए नाही। जेतेबेले सन्यास करि थांती सेतेबेले नाम बदलाई थांती। विवाह समय मध्य कुमारींकर नाम बदली थाए। एही सब प्रथा भारत रे ही अछि। विदेश रे एपरि हुए नाही। एही शिव बाबा हेउछंती समस्तंकर माता पिता। गायन मध्य करंती तुमे माता पिता। भारत रे ही एही भली डाकी थांती। तुम कृपारु अथाह सुख मिलुछि। एपरि नुहि जे भक्ति मार्ग रे भगवान कृपा करि आसिछंती। ना भक्ति रे अथाह सुख मिली न थाई। पिला माने जानिछंती जे स्वर्ग रे बहुत सुख रहिछि। ताहा हेउछि नुआ दुनिया। पुराना दुनिया रे दुख ही होई थाए। जी जी थाउ थाउ पूर्ण रूपे मरी जाइथिबे तांकर नाम बदली करा जाई परिबो। किंतु माया जीती जाउछि तेणु पुणी ब्राह्मण रु शूद्र होई जाउछंती। सेथिपाई बाबा नुआ नाम रखु नाहंती। ब्राह्मणकर तो माला होई परिबो नाही। तुमे संतान माने हेउछ सर्वोत्तम कुलर। तुमे श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा करूछ। एठारे बसी थाउ थाउ अथवा चाली बुली तुमे विशेष करी भारतर एवं साधारण भावे विश्वर सेवा करूछ।
विश्व को तुम्हें पवित्र करुछ। तुमे हेउछ बाबांकर सहयोगी। बाबांक श्रीमत पालन करी तुमे सहयोग देउछ। एही भारत ही पावन हेब। तुमे कहिब आमे कल्प कल्प एही भारत को पवित्र कराई पवित्र भारत रे राजत्व करुछंती। ब्राह्मण रूपुणी आमे भविष्य देवी देवता हेउछु। विराट रूपर चित्र मध्य रहिछि। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान हेउछंती ब्राह्मण। ब्राह्मण सेतेबेले सृष्टि हेबे जेतेबेले प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं उपस्थित रहिबे। एबे तुमे सम्मुखरे अछ। तुमे प्रत्येक निजको प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान बोली भाबुछ। एहा ही जुक्ति संतान भाबिबा द्वारा भाई भौणी होई जाउछ। भाई भौणीर केबे हेले विकारी दृष्टि रहिबा अनुचित। एबे बाबा अध्यादेश जारी करुछंती जे तुमे 63 जन्म पतित रहिल। एबे जदि पवित्र दुनिया स्वर्ग को जीवाकु चाहुछ तेबे पवित्र हुओ। सेठाकु पतित आत्मा जाई परिबे नाही। सेथिपाई बेहद पितांकु तुमे डाकुछ। एही आत्मा शरीर द्वारा कथा हेउछि। शिव बाबा मध्य कहउछंती मु एही ब्रह्मांक शरीर द्वारा कथा हेउछि। नचित मु किपरि आसिबि। मोर जन्म हेउछि दिव्य। सत्य जुगरे दैवी गुणधारी देवता माने रहिबे। वर्तमान आसुरी गुणधारी मनुष्य अछंती। एठाकार मनुष्य मानकु देवता कुहाजिब नाही। से जे केही भी हुअन्तु ना काहेकि बहुत बड़ बड़ नाम रखि देउछंती। साधु माने निजको श्री श्री एवं मनुष्य मानकु श्री कहउछंती काहेकि ना निजे पवित्र रही थांती। सेथिपाई श्री श्री कहउछंती। सेमाने हेउछंती तो मनुष्य। विकारग्रस्त न हेले मध्यम विकारी दुनिया रे तो रहुछंती ना। तुमे भविष्यतरे निर्विकारी दुनिया रे राजत्व करिवो। सेठारे भी मनुष्य ही रहिबे किंतु दैवी गुण संपन्न हेबे। वर्तमान समय मनुष्य आसुरी गुणधारी पतित होई जाइछंती। नानक मध्य कहिछंती मौत पलित कपट धुए अर्थात पतित आत्मा को पवित्र करुछंती। गुरु नानक मध्य बाबांकर महिमा करिछंती। एबे बाबा आसिछंती स्थापना एवं विनाश करिबा पाई। अन्य जे कि धर्म स्थापक माने अछंती सेमाने केवल धर्म स्थापन करुछंती। अन्य धर्म गुड़िक विनाश करुनाहांती। सेमानकर तो वृद्धि हेउछि। एबे बाबा वृद्धि को बंद करुछंती। गोटिए धर्मर स्थापना और अनेक धर्मर विनाश कराउछंती। ड्रामा अनुसार एसबु निश्चित हेबो। बाबा कहउछंती मु आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछि जेउथि पाई तुमको पाठ पढ़ाउछि। सत्य जुगरे अनेक धर्म रहिबो ही नाही। ड्रामा रे समस्त आत्मा को फेरिबा निर्धार्य होइछि। एही विनाश को केही एड़ेई देई परिबे नाही। विश्व रे शांति सेतेबेले हेबो जेबे विनाश हेबो। एही लड़ाई द्वारा ही स्वर्गर गेट खुलुछि। एही विनाश को मध्य तुमे लेखि पारिबो जे कल्प पूर्वरु मध्य एही भली महाभारी महाभारत लड़ाई लागिथिला। जदि तुमे माने प्रदर्शनी रो उद्घाटन करूछ एकथा मध्य लेख। बाबा परम धामरु आसिछंती स्वर्गर उद्घाटन करिबा पाई। बाबा कहउछंती मु हेभेनली गॉड फादर स्वर्गर उद्घाटन करिबा को आसीछि। स्वर्गवासी कराइबा पाई पिला मानकर ही सहाय्य नेउछि। नचेत एते सब आत्मा मानकु किए पवित्र कराइबो। ढेर आत्मा रहिछंती। घरे घरे तुमे एहा बुझाई परिबो। तुमे माने भारतवासी सतो प्रधान थिल। पुणी 84 जन्म परे तम प्रधान होई जाइछ। एबे पुनर्बार सतो प्रधान हो मनमना भव। एपरी कुह नाही जे आमे शास्त्र को मानु नाहु। कुह शास्त्र को एवं भक्ति मार्ग को तो आमे मानुथिलु किंतु एबे ही भक्ति मार्गर रात्रि सरीबाकु जाउछि। ज्ञान द्वारा दिन आरंभ हेउछि। बाबा आसिछंती सद्गति करिबाकु। बुझाइबा निमंते बहुत जुक्ति आवश्यक। केही भल भाबरे धारण करुछंती तो केही कम। प्रदर्शनी रे मध्य जे माने भल भल संतान अछंती सेमाने भल बुझाउछंती। जेपरि बाबा शिक्षक अटंती सेहीपरि पिला मानकु मध्य शिक्षक हेबाकु पड़िबो। गान मध्य करा जाय सद्गुरु उद्धार करंती। बाबा को कहा जाए सत्य दुनियार स्थापन करता सत्य बाबा। रावण मिथ्या खंड स्थापन करुछि। एबे सद्गति दाता जेहेतु मिली जाइछंती सेहेतु आमे भक्ति किपरि करिवो। भक्ति रे शिक्षा देवा पाई अनेक गुरु अछंती। सद्गुरु तो हेउछंती जणे। कहंती मध्य सद्गुरु अकाल तथापि
ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାସୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଶିଖମାନେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କାଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କାଳ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ରହିଛି ସାହେବଙ୍କୁ ଜପ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଜପ କର। ସାହେବ ତ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜପ କର। ବାସ୍ତବରେ ତୁମକୁ ଜପିବାର ନାହିଁ, ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅଜପା ଜପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାବା। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମର ଉନ୍ନତି କଳା ହେଉଛି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ମୋ ନିର୍ଗୁଣ ହାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଗୁଣ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ତ ମହାତ୍ମା ସଦୃଶ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ନାମ ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଳକ ପାଖରେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ଗୁଣବାନ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଗୁଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛ, ଏବେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛି। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ରହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଇ ଆସିପାରିବି। ତୁମେ ପିତରଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁଆଉଛ ନା। ଶରୀର ତ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛ ଅମୁକ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କେବେ ଆସିଥାଏ, କେବେ ଆସି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କେହି ବତେଇଥାନ୍ତି, କେହି ବତେଇ ବି ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଏ, ଆସି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। କେବଳ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଅଛି, ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାକି ସୁଖ ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ରହିବ। ରାଜା ହେବା ଭଲ ନା ଦାସୀ ହେବା ଭଲ? ଯଦି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗକୁ କୁସଙ୍ଗ କୁହାଯିବ। ଏକ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ହିଁ ପାର କରିଥାଏ, ବାକି ସବୁ ବୁଡ଼ାଇଥାଏ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଏହା ପାପର ଦୁନିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ମୋର ମତକୁ ପାଳନ କର। ଏହା ବହୁତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକାମି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଗୀତା। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲ, ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ଅମରନାଥକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। କୁହ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଦେଖାଉଛ, ସେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ପାହାଡ଼ ଆଦି ତ ଏଇଠାରେ ଅଛି ନା। ସେଠାରେ ପତିତ କିପରି ରହିପାରିବେ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଫର ଲିଙ୍ଗ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ତ କେଉଁଠି ବି ତିଆରି କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବେ। ଶଙ୍କର ତ କୌଣସି ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ। ଆରେ ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝ,
କହିବେ ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ବାବା କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖ ପାରଲୌକିକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କହିବେ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ପୁଣି କିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ବୁଝାଯାଉଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲଗିବାର। ପୁଣି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିବା ଭୁଲ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛି, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ପାପ ଆତ୍ମା କରୁଛି। ବାବା ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଟିଚର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଟିଚର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗ କୁସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗ କୁସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସବୁକିଛି ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ସବୁକିଛି ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଅର୍ପଣ କରିଚାଲ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦାନୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ ହେଉ। କେବେ ନିଜର ପଣିଆର କାମନା ରଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କର। ଯେଉଁ ସେବା ବିଘ୍ନ ରୂପ ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ ତେବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ ତେବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଆଦିକାଳ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଯଦି ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ, ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ରହିଥିବ ତେବେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷଣ ବା ସ୍ନେହ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଥିବ ତେବେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସମାନ ହେବ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ହେବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କର ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଅ। କେବେ ବି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ବା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।